उनका जिस्म आ गया। आज ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड की इजाज़त से काफ़ी अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था सहाफ़ियों के साथ, क्योंकि उनको पहले भी 3-4 सहाफ़ी ने ये कहा कि वहाँ पे काफ़ी ना गार्ड ने हाथा खंडा किया हमें एक कंटेनर से उतारने की कोशिश की है। और ये भी सुनने में आया कि जो हमारी सदफ जो सहाफ़ी थी वो ऊपर चढ़ी हैं और वहाँ से किसी ने उनका हाथ जो झटका है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर नहीं थी ये नीचे ही थी। और एक कल या परसों इन्होंने कंटेनर पे खान साहब का शॉट भी बनाया था, काफ़ी खुश थी ये। लेकिन आज ये तो कंटेनर तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जो मुझे बताया गया कि जो डिवाइडर होता है दोनों जीटी रोड्स के दरमियान, जो डिवाइडर है 3-4 फुट ऊंचा, उसके ऊपर शायद ये चल रही थी और वहाँ इनका पैर फिसला है और ये फिर कंटेनर के उसके जो कंटेनर के बीच वाली जगह है उसके अंदर इनका जिस्म आ गया। खबरें ट्विटर पे चल रही हैं कि क्या तरीके इंसाफ की तरफ से जो सदफ नईम साहब है उनके लिए कोई इंतजामात किए गए हैं कि उनके बच्चों वगैरह के लिए? जी बिल्कुल किए जाएंगे। इसका इमरान खान साहब को ऐलान करेंगे। सर ट्विटर पे ये खबर चल रही है कि खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल जो है लॉन्ग मार्च फेल हो रहा था और इसलिए और उसको ख़त्म करने के लिए आवाम की उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये हादसा खुदा ना ख्वास्ता कराया गया। इनमें कितनी सदाकत है सर? ऐसी तो कोई सदाकत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे ये बताएं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद वो काफ़ी खुश थी, स्टेटस भी लगा रही थी, मीडिया के दोस्तों को भी वो बता रही थी कि आज अपनी ज़िंदगी का मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। तो वो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो खान साहब यहाँ पर खुद आएंगे? जी आएंगे। अच्छा हमारे साथ ये बताइएगा, जो सुबह उनके जो घर वाले हैं उनसे मिलने आएंगे। हमारा साहब ये बताइएगा कि सदफ नईम शहीद है या जाम बहक है आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में शहीद हैं, क्योंकि वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और उन फ़राइज़ की उसके सर अंजाम देते हुए ही उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा। हमारे साहब आज शहबाज साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ उनकी मौत के ऊपर और बड़ा एक लॉस हुआ है सहाफ़ी का। आप शहबाज साहब के इस इक़दाम को कैसे समझते हैं? ज़ाहिर है सबको बहुत ज़्यादा दुख और रंज हुआ है। सबसे ज़्यादा तो हमें हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बीट उनके पास थी और बड़ा वो पीटीआई के लिए पैशनेट भी थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। हमारा साहब ज़रा बताइएगा क्या जो सदफ साहिबा इनकी शहादत का असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ा। मैं इस मौके पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्च है हमारी, ये तो एक बहुत बड़े, इसका आप समझ लें कि हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है। आज हमारे लिए बहरहाल सोग का दिन है और आज हमने इसीलिए मार्च को मुअत्तल किया है। मुअत्तल फ़िलहाल आज के दिन से, आज के दिन, ये कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे कामोकी के ही मुकाम से, जहाँ से आज हमने मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज खान, अरशाद भट्टी वक्तन फ़वक्तन जोक दर जोक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। देखें, ये जो हकीकी आज़ादी की जंग चल रही है उसका बेसिक मकसद तो ये है कि एक तो ये कि इंसानी हकूक़ का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर। जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को उठा के ले जाते हैं, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को का चैनल बंद कर देते हैं, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को ख़त्म कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये कि फ़ोन आए उनको या उनको ऐसा महसूस होए अपने ही मुल्क में, इतनी उनको तंगी महसूस होए कि उनको किसी पराए मुल्क में जाके रेफ्यूज लेनी पड़े, ये तो कोई आज़ाद मुल्क की निशानी तो नहीं है। सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से, हम तो कवर भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैंने आपको कल बताया ना कि इमरान खान साहब तो कल यहाँ खुद आएंगे और वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो उनकी लगन थी, मेरे क्योंकि घर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो वो चैनल 5 की तरफ से तशरीफ़ लाती थी, तो मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था। तो और जितनी मेहनत और लगन ये करती थी वो मैं समझता हूँ कि और सहाफ़ी बरादरियों के अंदर कोई खातून इतनी मेहनत और लगन नहीं करती। और आप ये देखें ना कि वो शायद इसी लगन और इसी पैशन की वजह से वो कंटेनर जो था वो उसके साथ साथ वो उस पतले से डिवाइडर के ऊपर, जिसकी मेरे ख्याल है 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं होएगी, और ख़तरा भी था कि ऑल्दो वो कंटेनर आहिस्ता चल रहा था, लेकिन अगर बंदा गिर जाए तो वो 4 फुट की ऊंचाई तो है ना। तो वो ऊपर कंटेनर के जब ये हादसा हुआ खान साहब और क़यादत ऊपर मौजूद थी? खान साहब तो फ़ौरन नीचे आ गए, कंटेनर को जैसे ही रोका और ये पता लगा, अब तो खान साहब, आप लोगों को कैसे पता चला? हम नीचे बैठे थे कंटेनर के अंदर, तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दी
اور کنٹینر رکا اور انہوں نے کہا کہ نیچے کوئی شخص آ گیا ہے کنٹینر کے. تو خان صاحب خود بھی پھر نیچے آئے, کنٹینر کا دروازہ کھولا اور خود انہوں نے اپنی نگرانی میں پھر ریسکیو 112 سر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی فیملی کے لیے کوئی فائنینشیل اسٹیپ اٹھایا جائے گا؟ جی اٹھایا جائے گا, وہ کل خان صاحب خود اس کا اعلان اچھا کریں گے. ماضی میری بات سنیے گا, جس طرح آپ نے ارشد شریف کے لیے جو ہے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا, صدف ہماری بہن بہت زیادہ محنتی تھی اور آپ اس کی خود بھی شاہد ہیں, تو ان کے نام سے کوئی پنجاب حکومت جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی کوشا کوئی عام شاہراہ یا ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے, اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے اور میں یہ آگے اس کو فارورڈ کروں گا. اچھا ہمارے صاحب ایک چیز ہو رہا ہے, جو مین اسٹریم کے چینلز ہیں ان کو جو چینل جان کی باتیں لگا کے اسٹریمنگ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی اسٹیپ اٹھایا گیا کہ نہیں؟ سر میرا کوشچن یہ ہے, جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان کو تو پیچھے چینلز کی جو ہوتی ہے ہیلپ ہوتی ہے, لیکن جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور مائک پکڑتے ہیں اور اپنی جان کی باتیں لگائے بغیر جو ہے پروٹیسٹ کی کوریج کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا گیا؟ کیونکہ بعد میں اریسٹ وغیرہ بہت زیادہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, جب آپ یہ جو اس آزادی مارچ کے اور جس طرح یہ قوم اب باہر نکل رہی ہے, یہ آزادی مارچ سے آگے کی بات چلی گئی ہے, اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ چاہے صحافی ہوں, کسی چینل سے آپ منسلک ہوں, یا آپ بلاگر ہوں, یا آپ یوٹیوب کے اوپر ولاگر ہوں, آپ کے جو حقوق ہیں, بنیادی انسانی حقوق اور آپ کی آواز, اس کے تحفظ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہماری ساری اسٹرگل ہے, یہی ہماری ساری حقیقی آزادی کی مارچ ہے. یہ تو نہیں نا کہ اگر میں چند لوگوں کی مرضی کی بات نہ کروں تو نہ میری زندگی کی, نہ میری آواز کی, نہ میری نوکری کی, نہ میری آزادی کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. مجھے ملک بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے, مجھے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے, مجھے میری آواز کو بھی, مجھے میری نوکری سے بھی میں جا سکتا ہوں. تو یہ تو کسی آزاد ملک کی نشانی تو نہیں ہے. ہمیں ٹھیک ہے رسپانسبل جرنلزم اپنی جگہ, لیکن آزادی صحافت اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سر مجھے چیز بتائیے کہ عمران خان صاحب جنازے پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ میرے علم میں نہیں ہے, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. میں تو یہاں سے سیدھا بھی پہنچا ہوں, کپڑے چینج کیے میں نے اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں. رات کو جنازہ ہے؟ وہ کل آئیں گے. اچھا ماضی کیا میڈیا کے لیے کوئی علیحدہ کنٹینر بنایا جائے گا, کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ہے, تو دوبارہ آپ کا لانگ مارچ شروع ہوتا ہے, تو کوئی اس طرح کی حکمت عملی بنائی جائے گی کہ جس طرح خان صاحب کا خواتین کا علیحدہ کنٹینر ہے, اسی طرح ایک کنٹینر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دے دیں. یہ تو آپ کی کوریج کے لیے کر رہے ہیں, یا آپ کی ہی تشہیر ہے, تو اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں گے آپ؟ بالکل. ویسے تو ڈی ایس این جیز ہمارے ساتھ ساتھ مختلف چل بھی رہی ہوتی ہیں, اور مختلف جہاں پہ خان صاحب کے کیمپس ہیں ان کے ساتھ میڈیا کے لیے علیحدہ کنٹینرز لگائے جاتے ہیں, اور ترتیب وائز, کیونکہ سارے صحافیوں کی ظاہر ہے کوشش ہوتی ہے کہ جس کنٹینر پہ خان صاحب خود ہیں وہ بھی اسی کنٹینر پہ جا کے آمنے سامنے خان صاحب کا انٹرویو کریں. ظاہر ہے ایک نیچرل ہونا بھی چاہیے. تو اور ہم نے ایک ترتیب